नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज भिडियो को आपण मानक स्वागत। आज भिडियो रे आमे जानिबा महाप्रभु जगन्नाथंकर एक चमत्कार रहस्य। हाँ दर्शक बंधु, गजमती पानर रहस्य कौन है? गजमती पान कौन है रहस्य? ये विषय रे संपूर्ण भाव रे जानिबा को हेले भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं चैनल को जदि प्रथम थर आस्थान तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन क्लिक करंतु, जहा फଳରେ महाप्रभु जगन्नाथंकर एही भଳି गुप्त रहस्यमान चमत्कार घटनामान जानिबार सुवर्ण सुजोग आपनको मिलिबो। तेबे दर्शक बंधु, आज भिडियो रे आमे जानिबा गर्भगंजन करिदेले महाप्रभु जगन्नाथंकर गजमती पानर रहस्य कौन रहिछि। एही रहस्य आसंतु भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। निश्चिंत भावे गुरुत्वपूर्ण भिडियोटी, निश्चिंत भावे जानिबा कथाटी। महाप्रभु जगन्नाथंक पंडा सेवक मानक मध्यरे चहल पड़ जाइछि। समस्तंक मुहरे सेई गोटे कथा, दूधसेर जोंठी 4 पैसा 6 पैसा लहुणी 12 पैसा, सेठी लक्षे टंकारे की भोग करा जिवो? 100 नुहे कि 1000 नुहे, लक्षे टंकारे कौन भोग करा जिवो महाप्रभु जगन्नाथंक पाखरे? समस्ते चकित। कौन भोग होई परिबो कालिया शांतंक पाखरे? लक्षे टंकारे लखा टंका बहुत हो जाइछि कही कौन मना करिदेबे? यह एक लज्जार कथा। लक्षे टंका बहुत हो जाइछि कही आउ किछि कम हेले चलिबो कहिबा एक लज्जार कथा। जोठी प्रभु जगन्नाथ से जगन्नाथ तांको पाखरे पुणी एई लक्षे टंकार भोजन करि पारिबे नाही। से चका चका बड़ आखि, बड़ पेट, बड़ देउल, बड़ दांड, ता पाखरे सेभଳି किछि दामिखिया भोग नाही जो थरे लक्षे टंका खर्च होई परिबो। वास्तविक बड़ परितापर विषय। समस्तंक ठारू दामिखिया लहुणी तो घिओ होई थाए। खाली घिओरे बा की भोग होई परिबो? लहुणी रे मिश्री देई कले तीन ठाकुरंक पई खूब बेसी रे 10,000 टंकार होई जिवो। ये तो लक्षे टंका, सेतरे केते भोग होई परिबो? 2 दिन हेबो हैदराबाद रो जगत सेट आसीछंती। जगन्नाथंक ठारे तांकर असीम भक्ति। से चाहती जगन्नाथंक गोटे भोग देवे। सेई भोगरे लक्षे टंका खर्च हेबो। तांको नारे भोग करिबाकू साधारणतः थिलावाला यात्री माने तांको नारे जगन्नाथंक पाखरे भोग करिबाकू पंडा माने अली करि थांती। यात्री निजर शक्ति मुताबक माखन मिश्री भोग पई किछि टंका देई थांती। प्रथमे दिन 2 दिन यात्री शिखतरे थिबा पर्यंत भोग करि थांती। तापरे जगन्नाथंक नारे पानी छड़ाई पंडांकर पिलापिली बंचंती। पंडा सेवकंक भार ता उपरे, किंतु सेठ ताहा चाहती नहीं। सेठ कहते जे गोटे दिन दियंक पाखरे भोग करिवे, ताहा लक्षे टंकार हेबो। पुरुषोत्तम क्षेत्ररू चलीगला परे महाप्रभुंक पाखरे तांक पई भोग हला कि नहीं किए देखुची? तेणु मु थिबा अवस्थारे महाप्रभुंक निकटरे भोग करा जिवो। आनंद भोजन विश्वर सर्वश्रेष्ठ भोजनालय। लक्ष लक्ष भक्त आनंद बजार रे पेट भरी थांती। यहीपरी जगारे सेठ लक्षे टंकार यदि भोग करने को चाहूँगी, एत दामिकिया भोग कौन अच्छी जो थे लक्षे टंका खर्च हम? ये सब भाभी भाभी समस्ते पंडा माने भाभी भाभी चिंतामग्न हो गले। शेष स्थिर है कालिया को जनाई दि जाऊ, जगतर नाथ श्री जगन्नाथ को जनाई दि जाऊ। स्थिर कर से निजे ही स्थिर करंतु तांको पाखरे कौन भोग लागिबो लक्षे टंकार। से तो आम भली रक्त मांसर मनीष नुह, तांको सांगे सांगे कहीदेवा से जानीदेवे। तांको पाखरे जणैबा को हेले भक्तिर भावर सहित जणैबा पई पड़िबो एवं तांकर अनुमति को अपेक्षा करबा को पड़िबो। से पर्यंत सेटे की प्रकार भोग देवे, से की प्रकार भोग खाइबा ता छड़ा आउ किए बा जानिछि? जगन्नाथंक पाखरे धारणा देले पंडा माने एवं पंडांकर मन प्राण जगन्नाथंक पाखरे निय छाड़ी हैला। सेठ जी को लक्षे टंकार की प्रकार भोग हेबो तुम छड़ा केही स्थिर करि पारिबे नाही। महाप्रभु शांति आपण कहंतु, आमे केउ भोग को आपनक पाखरे प्रस्तुत करिवु जहार दाम लक्षे टंका हेबो? पंडा माने महाप्रभु को एपरि भावे दुख जणाई थांती। एपते जगत सेठ अस्तव्यस्त हेलेनी। बेसी दिन से पुरुषोत्तम रे रही पारिबे नाही। तेणु तांकर व्यवसाय वाणिज्य देखिबा को आउ सेपटे केही नाहांती। जगन्नाथंक पाखरे भोग करि सारिले से चली जिवे। सकाळु पंडा से टंका नहीं जिबा कथा। सूर्य मुंड उपरको आसिले मध्य
କୌଣସି ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ। ସେଠଜୀଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତତା ଦେଖି ଗୁମାସ୍ତା ଜଣାଇଦେଲେ ପଣ୍ଡାମାନେ ତାଙ୍କର ଭୋଗ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ। ମହାପ୍ରଭୁ ସେଠଜୀଙ୍କ ପାଖରୁ କି ପ୍ରକାର ଭୋଗ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଣ୍ଡାମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ କି ପ୍ରକାର ଭୋଗ ସେଠଜୀଙ୍କ ଠାରୁ ନେବେ ସେ ବିଷୟରେ ପଣ୍ଡାମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଜଣାଇଦେବେ। ଏହା କମ୍ ଗୌରବର କଥା ନୁହେଁ। ଜଗତ ସେଠ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ଖୁସି ହେଉଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଦିନେ ଓଳିଏ ତାଙ୍କର ଡେରି ହୋଇଗଲେ କିଛି ସେପରି କ୍ଷତି ହୋଇଯିବ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହିବେ କ'ଣ ଭୋଗ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହି ଚତୁର୍ଥାମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇ ବସି ରହିଛନ୍ତି। ନିଜ ମୁହଁରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ କହିବେ ସେଠଜୀଙ୍କ 1,00,000 ଟଙ୍କାରେ କିଭଳି ପ୍ରସାଦ ହେବ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି 1,00,000 ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ, ତଥାପି ତାଙ୍କର ସେବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ବହୁତ କିଛି। ତଥାପି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାରରେ ତାଙ୍କର ଗୁହାରିର ଶୁଣାଣି ହେଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ଛାୟା ରୂପରେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଶୂନ୍ୟରେ ଭାସି ଆସିଲା କେଇପଦ କଥା। ସେଠଜୀଙ୍କୁ କୁହ ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ତା'ଠାରୁ କେଇଖଣ୍ଡ ପାନ ଖାଇବାକୁ। ସବୁଦିନ ବିଡ଼ିଆ ପାନ ଖାଇ ଖାଇ ପାଟି ମୋର ଭଲ ଲାଗୁନି। ସେଠଜୀଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ପାନ ମୁଁ ଖାଇବି ସେ ପାନରେ ଚୂନ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚୂନ ସମୁଦ୍ରର ଗେଣ୍ଡା ଶାମୁକା କିମ୍ବା ଶଙ୍ଖର ଚୂନ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ହେବ ଗଜମୋତିର ଚୂନ। ଶୁଦ୍ଧ ଗଜମୋତି ଚୂରା ହୋଇ ଚୂନ ହେବ। ଭାଇ ଭଉଣୀ 3 ଜଣ ସେଇ ଗଜମୁକ୍ତା ଚୂନ ଦିଆ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବୁ। ସେଇ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ତା'ଠାରୁ କି ଭୋଗ ଖାଇବୁ ତାହା କୁହାଯିବ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ବାଣୀ ଶୁଣି ପଣ୍ଡା ଧାଇଁଲେ ସେଠଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେଠଜୀ ପଣ୍ଡାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଦେଖି ସେଠଜୀ ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ କହିଲେ ତାହା ଶୁଣିବାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ। ପଣ୍ଡା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେପରି ଭାବେ ଦେଖିଥିଲେ, ସେ ଯାହା କହିଥିଲେ ସେଇ କଥା ସେ ସେଠଜୀଙ୍କ ଆଗରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଭଳି କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଠଜୀଙ୍କ ଠାରୁ ଖଣ୍ଡେ ପାନ, ସେ ପାନରେ ଗଜମୋତିର ଚୂନ ଲାଗିବ। ପଣ୍ଡାଙ୍କ ମୁହଁରୁ କଥା ଶୁଣି ସେଠଜୀଙ୍କ ମୁହଁ ଫିକା ପଡ଼ିଗଲା। ଗଜମୋତି ଚୂରା ହୋଇ ଚୂନ ହେବ। 3 ଠାକୁର ସେଇ ଚୂନ ଲଗା ପାନ ଖାଇବେ। ବେଶୀ କିଛି ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଖଣ୍ଡେ ପାନ। ଗଜମୋତି ସବୁ ଗଜଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ମୋତି ନଥାଏ। କଥାରେ ଅଛି ହାତୀ ମଲେ 1,00,000 ବଞ୍ଚିଲେ 1,00,000। ଗଜମୋତିଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ହାତୀଙ୍କୁ ସେ ମରିବେ, ଆଉ କେତେ ମୋତି ଚୂରା ହୋଇ ଚୂନ ହେବ। ସେଠଜୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେଲା। ସତେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଦେବାର ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ ବା ଦେଇପାରିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ମୁଣ୍ଡର ପଗଡ଼ି ଖୋଲି ଖାଲି ପାଦରେ 1,00,000 ଟଙ୍କାର ଥଳି ଧରି ସେଠଜୀ ଚାଲିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ। ତାଙ୍କ ପଛରେ ପଣ୍ଡା ଗୁମାସ୍ତାମାନେ ଚାଲିଲେ। ବାଟରେ ସେଠଜୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ପଣ୍ଡାମାନେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥାନ୍ତି। କୋଟିପତି ହାଇଦ୍ରାବାଦର ସେଠ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ସେଠଜୀ ପହଞ୍ଚି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅପରାଧ କରିଛି ମୁଁ ସେଠଜୀ କହି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଦେବାକୁ ମୋର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ ବା ତୁମକୁ ଦେଇପାରିବି। 1,00,000 ଟଙ୍କାର ମୁଣାକୁ ଥୋଇ ସେଠଜୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଶରଣ ପଶି କହିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ମୋ ପରି ମୂର୍ଖ ଅପରାଧ ହୋଇଛି, ମହାପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କର। ମହାପ୍ରଭୁ ମୋ ଭଳି ଅକିଞ୍ଚନ ତୁମ ପାଖରେ କି ଅବା ଭୋଗ କରିପାରିବ। ଦୋଷ କ୍ଷମା କର ମଣିମା, ଦୋଷ କ୍ଷମା କର କହି ସେଠଜୀ କାନ୍ଦି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ପରେ ନିଜକୁ ନିଃସ୍ୱ ମନେକରି ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ସେବେଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଇତିହାସରେ ଏହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଆସିଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ନିମିଷକରେ ଗର୍ଭଗଞ୍ଜନ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେବେଠାରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଗଜମୋତି ପାନ ଖାଆନ୍ତି ବୋଲି କଥା ରହିଛି। ଭାବିଲେ କେତେ ରସିକିଆ ଆମ କାଳିଆ ଠାକୁର, ଆଉ ଲୀଳା ତାଙ୍କର କି ଚମତ୍କାର। ସେ ତ ଏହି ଜଗତର ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କାଳିଆ ଠାକୁର। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗଜମୁକ୍ତା ପାନର ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପରିଜନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ବିଲକୁଲ ମାଗଣାରେ ହୋଇଥାଏ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଥାନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।